Welcome back to my YouTube channel. Ipapakita ko po kung paano pag-clone ang iyo project tapos pag-serve para ma-present niyo tomorrow kung kamo mag-present. Usahan is mag-sign in ng GitHub account. Iyo GitHub account. Next is build nga niyo yung repository na may ebsudulag-iyo username. Kasi ang repository na yung gagamit. Then next is code. Click code. Copy ang URL. Then katatayo files. Kung gaya niyo gusto ibutang, right click. Show more options. Open git bash. Then git clone. Since diri man yan main branch, ibalaya nga branch, so -b, then a new branch activity -1, so same kita tanan space paste an URL. So after paste, enter taon takon maklone na may verification pa dito. So ayan, na-clone na. Then kita ang natin files. So kita yung anay. Ito di sa akong kita aton. Ito na folder na ebsudulag. Ebsudulag hyphen Marisa. Ayun, CD pala. CD space in folder. Then kita ano yung folder, unsolved. So na kunyara na akong project is POS. Kamo depende tayo, then opens POS. CD POS. Kung iba to nakabunda ni project kanina is login. Depende la. Ano project, then enter. So nakasakop na ako, then isi-serve ko na ng serve -open para automatic mag-open na browser. And click enter. Okay, so may problem. Waray daw install waray paan Angular. So pag fix is npm install @angular/cli. Kaya pag-intindi ha, kaya di pagta nakaintindi. So, hulunta lang matapos pag-install. So, na-install na. Yan na. Otro kita pag-serve. ng-serve -open enter. Automatic ito yung mag-open ito yung browser. Ayun. So, adin na yung login form. This one. So, that's all. Thank you. Please don't forget to subscribe po to my channel. May da pala ako 6 na subscribers. Di pa ako mariray ko rin. Okay, so asyalad to. Kung may questions ka mo, message na lang ako. Bye!